নমস্কার, ট্রাইব টিভির পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সাথে রয়েছি আমি অনন্যা। শুরু করছি আজকের মিড ডে প্রাইম। চোখ রাখবো খবরে। আর মাত্র কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা, তারপরেই ভেঙে ফেলা হবে নয়ডার সুপারটেক টুইন টাওয়ার। এটিকে দেশের দীর্ঘতম টাওয়ার বলে গণ্য করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভেঙে ফেলা হবে এটি। এই টাওয়ার ভেঙে ফেলার সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই টাওয়ার দুটি যথেষ্ট দৃষ্টিনন্দন। প্রায় 2 দশক ধরে স্থানীয়দের সঙ্গে সুপারটেকের আইনি লড়াই চলছে। শেষ পর্যন্ত এটিকে ভেঙে ফেলার নির্দেশ। 9 সেকেন্ডে এটি ভেঙে ফেলা হবে বলে সূত্রের খবর। প্রায় 9 বছরের দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের রীতি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আজ দুপুর 2:30 নাগাদ ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হবে দিল্লির কুতুব মিনারের থেকেও লম্বা নয়ডার টুইন টাওয়ার। রবিবার বিশেষ বিস্ফোরকের সাহায্যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভেঙে ফেলা হবে নয়ডার সুপারটেক টুইন টাওয়ার। 2013 সালে আইনকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অবৈধভাবে নির্মাণ হয় এই বিশেষ সুপারটেক টুইন টাওয়ার। প্রয়োজনীয় অনুমতি না নিয়েই তৈরি হয় এই সুপারটেক টুইন টাওয়ার। এরপরই স্থানীয় এমারেল্ড কোর্ট সোসাইটির বাসিন্দারা দ্বারস্থ হন সুপ্রিম কোর্টের। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রবিবার দুপুর 2:30 নাগাদ ভেঙে ফেলা হবে বেআইনিভাবে তৈরি এই নয়ডার টুইন টাওয়ারটিকে। এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই এখন অনেকের মনেই আসছে যে টুইন টাওয়ার ভাঙার জন্য এত হইচই কেন? কেন বিস্ফোরকের সাহায্যে দুটি আকাশ ছোঁয়া ভবন ভেঙে ফেলা হচ্ছে? টাওয়ার বিস্ফোরণ ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল কি? উল্লেখ্য 2021 সালের আগস্টে সুপ্রিম কোর্ট টুইন টাওয়ার ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয়। রবিবার টুইন টাওয়ার ভেঙে ফেলার পরিপ্রেক্ষিতে এমারেল্ড কোর্ট এবং এটিএস ভিলেজের কাছাকাছি দুটি সোসাইটির প্রায় 5000 বাসিন্দাকে রবিবার সকাল 7টার মধ্যে তাদের বাড়ি খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। টুইন টাওয়ারের 500 মিটারের মধ্যে কোনো ব্যক্তি বা প্রাণী থাকার কোনো অনুমতি নেই। উভয় টাওয়ারকে ধ্বংস করতে 3700 কেজি বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয় বলে জানা গিয়েছে। টুইন টাওয়ার ভেঙে যে 55 থেকে 85,000 টন ধ্বংসাবশেষ বের হবে, যা অপসারণ করতে কমপক্ষে 3 মাস সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর 28 আগস্ট রবিবার অবৈধ সুপারটেক টুইন টাওয়ারকে ভেঙে ফেলা হবে। রবিবার দুপুর 2:30 নাগাদ 40 তলা ভবনটি ভেঙে ফেলা হবে। টুইন টাওয়ার ধ্বংস করতে 3700 কেজির বেশি বিস্ফোরক ব্যবহার করা হবে। রবিবার বিপুল সংখ্যক পুলিশ টুইন টাওয়ারের চারপাশে 1 কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে নিরাপত্তার দায়িত্বে মোতায়েন করা হয়েছে। आज का दिवस है, उसके लिए हम लोगों ने इमरजेंसी रूट तय किया है और ग्रीन कॉरिडोर इसको इसलिए अपनाया गया है ताकि कोई भी इमरजेंसी होती है जो चिनीस हॉस्पिटल हैं या अन्य इमरजेंसी है तो यहाँ से किसी को अगर ले जाना हो, रश करना हो तो हम बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए उनको पहुँचा सकें। आज का दिन इसलिए इसको एक ड्राई रन कह सकते हैं, प्रैक्टिस रिहर्सल किया गया है ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय कोई दिक्कत ना हो और जो भी दिक्कतें हैं वो उसके बारे में हमें अभी पता चल जाए और समय रहते उसका निदान किया जा सके। जी, इसके लिए हमारे लिए मशीन लगी हुई है हमारी, वो पोल्यूशन चेक करने के लिए। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था की? हाँ जी, गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था की गई है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ही ये व्यवस्था है। उसी की साइड से ये मशीन लगी हुई है। उन्होंने हमें यहाँ हायर करके रखा हुआ है, मशीन हमारी लगी। ओके, क्या कुछ काम करेंगे आप? जैसे डिमोलिशन होगा उसके बाद आपका काम होगा? सर, हमारा जो काम है, पहले एक तो हम इसका पहले चेक करेंगे। डिमोलिशन होने से पहले ये टूटेगा, उससे पहले का पोल्यूशन चेक होगा, तब टूटेगा तब का होगा और उसके बाद का कितना पोल्यूशन पहले था, कितना जब टूटा तब हुआ, उसके बाद कितना हुआ, ये चीज चेक होगी। बहुत ही डिफरेंट सा एंड अलग सा एक्सपीरियंस रहने वाला है। लोग काफ़ी इस बात को सोच भी रहे थे कि जो अगल बगल लोग रहेंगे, जब ये ऑर्डर आया था कि ये कैसे होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा मलबा उड़ेगा और बहुत वैसे ही पोल्यूशन की इतनी प्रॉब्लम है नोएडा में, तो हम लोग यही सोचे थे कि कैसे होने वाला है। बट काफ़ी अमेजिंग है कि इन लोग ने इतना अच्छा इनोवेटिव तरीका निकाला है कि सारा इतना प्रोसेस किया है कि पूरा कपड़ा लगाया है एंड सुना है काफ़ी स्प्रिंकलर्स वगैरह भी लगाए हैं ताकि वो डस्ट बैठ जाए। तो हाँ, बिल्कुल काफ़ी अमेजिंग है। कब से न्यूज़ सुनते आ रहे हैं और प्रोसेस भी जान पा रहे हैं कि 9 सेकंड में बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि लोग रात से यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, अलग से फेस्टिवल टाइप में हो गया जो यहाँ पे लोग क्राउड जमा हो गए। क्या बोलेंगे मैम इस पर? हाँ, बिकॉज इतनी यूनिक सी चीज़ है, सो बिल्कुल जाहिर सी बात है। आई थिंक एवरीबडी इज़ फैसिनेटेड। सिक्योरिटी के लिहाज से देखें कि आसपास के लोग, आपने भी बात करी, आसपास के लोग हैं मगर लगातार बोला जा रहा है कि उनका पूरा ध्यान रखा गया है। हाँ, बोला तो गया रहा है। दूर दूर तक यहाँ पे लोग नहीं रहेंगे जब ये काम होगा। बिल्कुल, तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है कि इन लोग ने अग्री कर लिया और तुरंत इन लोग ने वकेट कर लिया एंड दे हैव शिफ्टेड।
सो दैट्स अनदर वेरी गुड थिंग। ऐसे ही जो भी ऐसा बड़ा काम होता है बगैर कोऑपरेशन के, बगैर सबके इन्वॉल्वमेंट के तो हो नहीं पाता है। इंडिया में हम लोग को पहली बार देखा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। इससे पहले कभी आपने कभी देखा है ऐसा कुछ? वैसे ही देखा था फॉरेन कंट्रीज़ में कि बिल्डिंग्स को डिमोलिश करते हैं बीच में से, तो पता नहीं था कि इतनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसमें। बट इट इज़ गुड टू सी कि हो रहा है एंड होना भी चाहिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो होना भी चाहिए एंड बहुत कायदे से हो रहा है। एक ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ है, बट करप्शन के अगेंस्ट अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छा है। और लोग और जो भी अगर आगे बिल्डर्स के लिए भी एक अच्छा लेसन है कि बाद में कभी वो इस तरह से वो नहीं करेंगे, गलत वे में नहीं बनाएंगे बिल्डिंग्स को। कि प्रोसेस बहुत दिनों से चलता है। हाँ। आज हम देख रहे हैं कि 9 सेकंड के अंदर ये डिमोलिश हो जाएगा। आज से पहले कभी आपने ऐसा सुना हो? और इंडिया पहली बार आई थिंक स्टेप ले रहा है इस चीज़ को। नहीं, ऐसा कभी नहीं सुना, ये फर्स्ट टाइम है मतलब मैंने ऐसा देखा। টুইন টাওয়ারের আশেপাশের রাস্তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষকে কোনোভাবেই সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। শুধু তাই নয়, শহরের বিভিন্ন স্থানে ডাইভারশন করা হয়েছে এবং 5টি রাস্তাও পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের সময় স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে শহরের বড় বড় হাসপাতালগুলোতে তৈরি থাকতে বলা হয়েছে। জেপি হাসপাতাল, রিয়ালিটি হাসপাতাল এবং জেলা হাসপাতালে সেফ হাউস তৈরি করা হয়েছে। তৈরি রাখা হয়েছে অ্যাম্বুলেন্সও। টুইন টাওয়ারে বিস্ফোরণের আগে অর্থাৎ 28শে আগস্ট স্থানীয় সোসাইটির লোকজনকে সকাল 7টায় বাড়ি খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ খুব ভোরে সোসাইটি ছেড়ে চলে যাবে নিরাপদ স্থানে এবং বিস্ফোরণের পুরো প্রক্রিয়া শেষ করে সন্ধ্যায় নিজ বাড়িতে ফিরে আসবে। টুইন টাওয়ার ভেঙে ফেলার সময় আশপাশের সোসাইটিতে বসবাসকারী লোকজনকে তাদের ছাদে ও বারান্দায় যেতে দেওয়া হয় না। একই সঙ্গে 31শে আগস্ট পর্যন্ত টুইন টাওয়ারের আশেপাশের এলাকাকে নো ফ্লাই জোন ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।